Hi guys! Kain kami guys sa aming laswa. Yan laswa namin. Ay, palayo ang uga. Kay si Bibi. Kuwao na Bibing uga. Bibi mahilig kain uga. Wow! Sarap sabaw laswa. Wow! Kain tayo guys! Maniud to ta. Maniud to. Kaiud to na. Si Bibi guys, makaon sa laswa. Sabaw. Hari sabaw na. Hari sabaw. Bibi kaon sabaw. Sabaw ginapangita ni Bibi abi guys. Tapos ginadidian kami ni Bibi. Si Mamang gindidian ni Bibi. Kinahanglan ako ang sabaw. Ew! Kasi ano ka pag gutom madidig gyapon si Bibi guys. Iw lang na kay busog pa. Pero kung gutom na si Bibi guys, madidig gina si Bibi guys. Madula ginang iw ana. Uga. Sarap kain Bibi uga. Kag laswa. Damdamo mong kanon okay. Gutom kami duwa ni Bibi guys. Kaon pa ni Bibi talong. Nang Mildred, nanguha kami og patula, isa ka bilog. Sago lang sa mong laswa. Antes nga naglisensya, naluto na ang patula. Baw. Wow, tabaw. Kain Bibi guys, Wow. Bye-bye guys. Kain muna si Mamang. Bye. Si bye, bye-bye. Bye-bye guys.